O yan, dito natin itutusok. Yan. Yan, dyan natin tutusok ha. Okay. Ngayon, tatanggalin na natin yung takip. Yung cover. Uhugutin lang yan. Okay. Tapos, ito-twist lang natin to. Okay. And then, tatarak natin dito. Ayan. Panoorin natin. Yun. O, nakita nyo, yun yung karayom. Ayan na. Tusok na. Ayun, yung karayom. Haba ng bumaon. Diyos me, tapos na yan. Diba? Ayan na.